सुनो, तहज्जुद में अगर कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह हर रात तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर क्यों आता? सिर्फ ये कहने के लिए कि कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? अल्लाह तो सातवें आसमान पर रहते हुए भी दुआएं सुन सकता है ना, मगर फिर भी अपने ख़ास बंदों से मुलाकात के लिए पहले आसमान पर आ जाना कोई मामूली बात नहीं, बहुत ख़ास बात है। अब अल्लाह ताला पहले आसमान से अपने बंदों को खाली हाथ वापस लौटाने के लिए तो नहीं आता ना, बल्कि वो अपने बंदों को नवाजने, उनके दिलों को सुकून देने और उनकी हर दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक पूरा करने के लिए आता है। यकीन करो, अल्लाह की रहमतें उन बंदों को हमेशा ढांप लेती हैं जो तहज्जुद की इबादत से जुड़ जाते हैं। तहज्जुद की नमाज बहुत ख़ास नमाज है। रात की खामोशी में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। ये जो तहज्जुद पढ़ने वाले होते हैं ना, हमारा पाक परवरदिगार इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी नींद कुर्बान करके, अपने आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अपने पाक परवरदिगार की मोहब्बत में जाग जाते हैं, अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और तहज्जुद के सजदों में गिर जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला भी अपने ऐसे बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाता है। ये नमाज दिलों को सुकून और रूह को ताकत देती है, ताज़गी देती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कबूलियत के बहुत करीब होती हैं। अल्लाह रात के आखिरी पहर अपने बंदों को पुकारता है। जो बंदा तहज्जुद के लिए उठता है ना, अल्लाह उसके रिज़्क और ज़िंदगी में बरकतें डाल देता है। तहज्जुद मोमिन की सबसे खूबसूरत इबादत है। अल्लाह अपने बंदे का मांगना बहुत पसंद फरमाता है कि उसका बंदा उससे मांगे और ख़ास तौर पर वक्त तहज्जुद मांगे। फिर आप तहज्जुद पढ़कर देखें, मांग कर देखें, दुआएं भी कबूल होंगी, मुआजिज़े भी होंगे। बस इतना यकीन दिल में बसा लीजिए कि वो चारों तरफ से मुआजिज़े भेजेगा, तो वो वाकई भेजेगा। अल्लाह ताला जानता है कि तुम इंतज़ार कर रहे हो। बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हारे इंतज़ार को कुन के मुआजिज़ों में बदल देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे इंतज़ार को ऐसी खुशियों में बदलेगा कि तुम बार बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे। इंशाअल्लाह हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम इतना तड़पे हो, रोए हो, अल्लाह ताला तुम्हें वो चीज़ तहज्जुद की दुआओं से अता कर दे। अल्लाह ताला की मोहब्बत तो इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे ना और कुछ भी ना बोले, तब भी वो पाक परवरदिगार कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है कि जैसे उस पाक परवरदिगार ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे नाउम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे मुझसे यकीन के साथ मांगो तो सही, बात तो करके देखो, मैं वो भी दे दूँगा
जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नसीब में नहीं है, जो तुम्हें नामुमकिन लगता है, मैं वो सब कुछ मुमकिन बना दूंगा। जब जब तुम्हें समझ ना आ रही हो कि जिंदगी तुम्हें किस रुख ले जा रही है, तुम किन परेशानियों में घिर गए हो, तुम हर तरफ से आजमाइश की लपेट में हो, जब तुम खाली हाथ खाली जहन लिए फिर रहे हो, तो अपने रब से दुआ मांगो। तन्हा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी खाली हाथ लेकर अपने रब से दुआ की थी और रब ने फिर उन्हें भर भर के नवाजा था। तुम भी तो रब की खैर के मोहताज हो, तुम भी तो फ़कीर हो अल्लाह के दर के। तुम क्यों नहीं मांगते अपने पाक परवरदिगार से, मेरे रब जो खैर भी तुम मुझ पर उतार दे, मैं उसी का मोहताज हूँ और यकीन के साथ मांगना है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा। और फिर बीच समंदर इतना खूबसूरत रास्ता बन गया कि वो हिफाजत के साथ समंदर पार कर गए। और फिर जब तुम यकीन के साथ मांगोगे ना, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारा पाक परवरदिगार कहेगा कुन फयाकुन। देखा मेरे बंदे, ये तुझे नामुमकिन लगता था ना, जो आज तेरे पास मौजूद है। तहज्जुद की पता है क्या ख़ास बात है? तहज्जुद मोहब्बत है, इश्क की नमाज है। ये वाकई इश्क की नमाज है। जब आप सजदे में होते हैं तो दिल खोल कर रोते हैं, यहाँ तक कि जाए नमाज आपके आंसुओं से भर जाती है। आप बस अल्लाह से बातें करते रहते हैं और जो कुछ आपको परेशान कर रहा होता है सब उसके सामने बयान कर देते हो। फिर जब आप नमाज से फारिग होकर उठते हैं ना, तो दिल पहले से कहीं ज़्यादा हल्का महसूस होता है। दिल को एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान मिलता है। अगर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हो ना, तो साथ में इस्तग़फ़ार भी ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। आपको इस्तग़फ़ार का जो भी ज़िक्र अच्छा लगता है, जो भी आसान लगता है, वही आप किया करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। तहज्जुद के वक्त इस्तग़फ़ार का असर बहुत खूबसूरत और बहुत गहरा होता है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त सारी दुनिया सोई होती है और अल्लाह ताला के चंद चुने हुए बंदे, मुंतखब किए हुए बंदे ही तहज्जुद के वक्त उसके सामने इबादत और दुआ के लिए खड़े होते हैं। तो अगर आप तहज्जुद के साथ इस्तग़फ़ार को जोड़ लें तो ये नूर अला नूर हो जाता है। फिर देखना नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, मौजज़े होंगे, दुआएं कबूल होंगी, दिल को सुकून मिलेगा, रिज़्क़ में बरकत होगी, हर तरफ से जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी, दुश्मनों की साजिशें चालें नाकाम होंगी और अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी रहमतें बरसेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। किसी भी इबादत का तसलसल उसकी कबूलियत में बहुत अहम होता है। मुस्तकिल दुआओं में बहुत ताकत होती है। तसलसल के साथ तहज्जुद पढ़ें, बहुत ताकत है इसमें। तसलसल के साथ इस्तग़फ़ार करें, बहुत ताकत है इसमें। और मुस्तकिल दुआएं वो होती है जब तुम सब ख़त्म हो जाने के बाद भी अल्लाह को पुकारते हो, उस पर यकीन रखते हो और यकीन के साथ पुकारते हो कि वो नसीब का पाबंद नहीं है और जब चाहे जो चाहे सब बदल सकता है। जब तुम ज़िद से नहीं बल्कि आजिज़ी से मांगते हो तो अल्लाह ताला पसंद फरमाता है अपने बंदे की आजिज़ी को, यकीन को, उसके सब्र को। अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है
کہ جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے تو کبھی انہیں ان کی سب سے محبوب چیز کے ذریعے آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آزمایا گیا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی جدائی کے ذریعے۔ اسی طرح کبھی اللہ ہمیں بھی ان چیزوں یا لوگوں سے دور کر دیتا ہے جن سے ہمارا دل اس قدر وابستہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھولنے لگتے ہیں، پھر وہ انہیں ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ دل واپس اللہ پاک کی طرف لوٹ آئے۔ یہ سزا نہیں، اللہ کی محبت ہے کہ اس کے بندے کا دل کسی مخلوق کے پاس ایسا نہ ٹھہر جائے کہ وہ اپنے خالق کو بھول بیٹھے، اور اپنے بندے کا دل کسی اور کے پاس رہنے نہیں دیتا۔ جب تم دعا مانگتے ہو نا تو سمجھو کہ یہ ایک سفر کی شروعات ہے۔ بعض اوقات تمہیں راستہ فوراً مل جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اندھیرے میں تنہا چلنا پڑتا ہے، دور تک چلنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اپنی امید کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف مانگنے سے نہیں بلکہ اس وقت کے صبر سے بھی جڑا ہوتا ہے جو قبولیت سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا کرنا نہ چھوڑو، میں تمہاری ایک دعا سے تمہاری پوری تقدیر بدلنے پر قادر ہوں۔ اور پھر تہجد کی دعائیں وہ تو بڑی ہی خاص ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تو وہ دعائیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو کہ میں عطا کروں۔ پھر یہاں تو قبولیت کا شک بنتا ہی نہیں ہے، بس یقین کے ساتھ مانگو کہ دعائیں قبول ہوں گی اور ضرور ہوں گی۔ کبھی اسباب پر گھمنڈ نہ کرنا کہ تمہارے پاس تمام اسباب موجود ہیں، کیونکہ اگر تمہارے پاس تمام اسباب موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کبھی اسباب میسر نہ ہونے پر مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نا تو وہ اسباب کا محتاج نہیں، بس وہ کن فرمائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر تمہارے پاس ایک سبب بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ چاہ لے جو تم چاہتے ہو تو وہ ضرور ہو جائے گا، اور وہ اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے جن کا تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ بس مطمئن رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اور تہجد لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ثبوت ہے اللہ تعالیٰ سے خالص محبت کا۔ یہ نماز ہے، نماز عشق۔ یوں ہی تو نہیں پہنچ گئے تم تہجد تک، یوں ہی تو نہیں پا لیے تم نے تہجد کے سجدے۔ آخر کچھ تو ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے، کوئی تو ایسا معجزہ ہے جو خاص اللہ پاک نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، کیونکہ تہجد تو خود ایک معجزہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا معجزہ عطا کر دیا ہے تو پھر جو تم مانگ رہے ہو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس اللہ ایک کن کہے گا اور پھر معجزے ہی معجزے ہوں گے۔ تہجد تک پہنچ گئے ہو نا تو یقین رکھو تم معجزوں کے انتظار میں نہیں ہو صرف، بلکہ معجزے تم سے بھی زیادہ بے صبری کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تم تک پہنچے۔ بس اللہ کن کہے اور وہ بہت جلد کن فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہر پریشان حال کی پریشانیاں دور فرمائے، چاہے وہ جس بھی پریشانی میں ہے،
میری بہن عائشہ کی پریشانیاں دور فرمائے، وہ جو چاہتی ہے اللہ پاک اپنی شان کریمی سے اسے عطا فرمائے۔ اللہ پاک نور گل کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک کیسر بھائی کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ان کے رزق میں برکت فرمائے، انہیں آسان اور حلال روزگار عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بھائی عمیر زبیری کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اور جن جن بہن بھائیوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں پر اپنا خاص کن فرمائے، اور جو جو لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں، جو جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کا نام اپنے ویڈیو میں لوں، تو وہ کامنٹ میں ضرور بتائیں، اپنی پریشانی بھی، اپنی دعا بھی اور اپنا نام بھی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں ان کے لیے خاص دعا کروں۔ انشاءاللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کی آل پاک کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں اپنی خاص شان کریمی سے مستجاب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔